टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुनज्जिए आलमीन खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और अफजल तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदावंद का ये छोटा सा खादम आज फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और कलाम मुकद्दस की अमीक और खूबसूरत बातों को लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और रूह पाक पर मुकम्मल तौर पर यकीन और भरोसा है कि आज जिस रूहुल कुद्स के वसीला से यह कलाम मुल्हम हुआ है, उसी पाक रूह के वसीला से खुदावंद आज मुझसे और आपसे हम कलाम होने को है। लाजिम है कि हम इस कलाम मुकद्दस के सीखने के लिए अपने कानों को सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कलाम के सुनने के लिए मुख्तज करें, ताकि ये कलील सा वक्त मेरे लिए और आपके लिए बड़ा बाबरकत ठहरे। दानियेल नबी का सहीफा और इसके तीसरे बाब में हम हैं और इस तीसरे बाब की आज मैं सिर्फ एक आयत यानी 28 आयत आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस 28 आयत को तलावत करूं, थोड़ा सा यह बताना चाहता हूं कि नबूकदनेस्सर बादशाह हैरान हो गया कि जिन इब्रानी नौजवानों को मैंने ऐसी आग की भट्टी में फेंक दिया जो आग अपने जोबन में मस्त थी, जिसने मेरे होनहार सिपाहियों को तो भस्म कर दिया, लेकिन जिनकी खातिर ये आग जलाई गई थी उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, उनका बाल भी फीका नहीं हुआ और उनके कपड़ों से जलने की बदबू भी नहीं आई। रस्सियां जिनसे बांध कर फेंका गया वो तो जल गई, लेकिन ये बाहर सूरत महफूज रहे। इवन सिर्फ यही 3 नहीं बल्कि इनके साथ एक और जिसको फेंका नहीं गया था वो उनके बीच में मौजूद देखा है और वो इस आग की भट्टी में चल फिर रहे हैं। और माबाद नबूकदनेस्सर इस भट्टी के दरवाजा पे आके इन नौजवानों को, जिनको वो सदरक, मिसक और अब्दनजू के नाम से जानता था, इनके लिए ये नाम तो नए थे, उनको आवाज देकर कहता है कि तुम इस आग की भट्टी से बाहर आ जाओ। और उसके बाद उसने क्या किया, अपने जितने भी मशीर थे, जितने भी नाजिम थे, सरदार थे, इवन जो कसदी और नजूमी और में भी जादूगर भी हुए होंगे, उन सब को बुलाकर इस बात की गवाही देता है कि देखो इन्हें तो कोई जरर नहीं पहुंचा है। अब क्या होता है, आयत 28 तीसरे बाब की आपके सामने रखता हूं। तब नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मीसक और अब्दनजू का खुदा मुबारक हो,
जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदू को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी न करे। इस आयत में नबूकदनेस्सर एक बार फिर नजर आता है कि जैसे उसकी जिंदगी में काम हुआ है, क्योंकि वो इन नौजवानों को पुकार कर तीनों के नाम लेकर कहता है, तुम्हारा खुदा मुबारक हो। क्यों? क्योंकि उसने अपना फरिश्ता भेजा और आपको रिहाई दी है इस जलती भट्टी में से। और फिर कहता है, चूंकि आपने उस पर भरोसा किया और मैं बादशाह सुपर पावर बाबल का मेरे हुक्म को तुमने टाल दिया और आपने यानी तुम तीनों ने अपनी जानों को कुर्बान होने के लिए गोया हथेली पर रख दिया, और जो तुम्हारा इब्रानियों का यहोवा है, इलाह है, तुम उसकी पूजा करने लगे और किसी और माबूद की तुमने पूजा नहीं की। ये वो बातें हैं जो मैंने एक दफा आयत पढ़ी और दूसरी बार इस आयत को अपने लफ्जों में बयान किया है। याद कीजिएगा इस बात को कि इससे पहले भी नबूकदनेस्सर की जिंदगी में काम हुआ है। जैसे हम 3 बाब की 15 आयत में देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। 3 की 15 लिखा है, अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सिजदा करो तो बेहतर है। अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। जरा इस बात को जहन में रखिए कि जो आयत 28 तलावत की थी जो आज के लिए है, उसमें क्या था, और ये जो 3 बाब की हमने 15 आयत देखी, इसमें क्या है। बादशाह कहता है कि आलाते मौसीकी के बजने के साथ ही अगर तुम उस मूरत के आगे सिजदा करो तो तुम्हारे लिए भला होगा, वरना मैं देख लूंगा कि कौन सा माबूद है जो तुम्हें बचाता है। अब 3 की 28 यहां कहता है, जब वो बच गए तो फिर इकरार करता है नबूकदनेस्सर कि तुम्हारा खुदा मुबारक हो जिसने अपना फरिश्ता भेजकर तुम्हें रिहाई दी है और तुम्हारा तवक्कल उस पर था, मेरे हुक्म को तुमने टाला, उसके हुक्म की बजा आवरी और फरमाबरदारी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए हो और अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना की। 3 की 15 में वो कहता है, मैं देखूंगा कि वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें अब छुड़ाएगा। और अब जो उनका माबूद था, जब उसने उनको छुड़ा लिया
تو بادشاہ اقرار کرتا ہے کہ واہ، تمہارا خدا مبارک ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ نبوکت نظر کو یہ پتا چل گیا تھا کہ بابل کے معبود اور جو میرا معبود ہے، ہم جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ جھوٹے معبود ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جو دانییل کا خدا ہے، اس نے بھی میری زندگی میں کام کیا کہ مجھے خواب اور میرے خواب کا تعبیر بتایا، اور ان تین نوجوانوں کے معبود خدا یہوہ نے ان تینوں کو بچایا۔ اور اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ میرے معبود نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، nothing but zero۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے معبود محض بت ہیں جو بولتے نہیں اور سنتے نہیں، لیکن ہمارا خدا بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ صدرک، میثق اور عبدنجو، جن کے اوریجنل نام میرے لیے لینا زیادہ اچھا ہے، حننیہ، میثائیل اور عزریہ، انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ صاحب، ہم آپ کے اس بت، اس مورت کے آگے سجدہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ آگ کی بھٹی میں ہمیں ڈال دیں، اٹس اوکے۔ اگر خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم اس آگ میں جل کر بسم ہو جائیں، تو بھی اس کی مرضی پوری ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں اس آگ کی بھٹی سے بچانے میں قادر ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اور زبردست بات کلام مقدس کے اوراق میں ہمیں ملتی ہے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی مشکل، جب کوئی پریشانی آتی ہے، حالات کا دھارا ہمارے برخلاف بہنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہوتے ہیں، مخالفین کا جم غفیر ہمارے برخلاف کھڑا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ فزیکلی ہی ہو، روحانی طاقتیں بھی ہمارے برخلاف کام کر سکتی ہیں۔ لالچ، خواہ وہ پیسے کا ہو، خواہ وہ حسن کا ہو، خواہ وہ جوانی کا ہو، خواہ وہ مرتبہ کا ہو، وہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے اور کنڈی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کرے گا کہ ہم اپنے معبود کا انکار کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت سبق ہے، اور وہ یہ کہ خداوند آپ ان حالات سے مجھے نکالنے اور بچانے پر قادر ہیں۔ آپ بچا سکتے ہیں، آپ میں قدرت ہے، لیکن اگر آپ کی مرضی اسی میں ہے کہ میں ان آزمائشوں کے سبب سے دکھ اٹھاؤں لیکن آپ کا دامن نہ چھوڑوں، تو میں حاضر ہوں۔ کاش کہ آج کا ہر ایک مسیحی اس بات کا اقرار خداوند کے حضور کرے۔ روحانی زندگی میں کامیابی کا راز، روحانی جنگ میں فتح یابی کا راز اسی میں ہے، خداوند میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا،
اگر جیون اسی طرح سے دکھوں میں اور کرب میں گزرتا ہے، اٹس اوکے، لیکن آپ مجھے بچانے پر قادر ہیں. بچائیے تاکہ آپ کی نام کی گواہی قائم ہو سکے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو یہاں ان تینوں نوجوانوں کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے. اور بادشاہ کا یہ پہلی بار ہی اقرار نہیں ہے، بلکہ اس نے 2 باب کی 47 آیت میں بھی اقرار کیا تھا. میں پہلے اشارتاً کہہ چکا ہوں. بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا. دیکھا ہے، یہ چند آیات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. 2 آیات ایسی جس میں لگتا ہے کہ بادشاہ یہوہ خدا کی پیروی میں اپنے آپ کو دیتا اور اس کی قدرت کو جان گیا ہے. لیکن ایک آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے جو 3:15 تھی کہ میں دیکھوں گا کہ کون سا معبود ہے جو تمہیں چھڑائے گا. لیکن اس آیت میں جو 3:28 ہے، یوں لگتا ہے کہ نبوکت نظر یہوہ خدا کے نام کو جلال دیتا ہے. اور اس کی چند ایک وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں کہ کیوں جلال دیتا ہے. نمبر 1، اس لیے جلال دیتا ہے کہ تیرا خدا مبارک ہے. اس لیے کیونکہ ایک ریزن جس پر ہم نے بات کی ہے، اور وہ یہ کہ وہ چھڑانے والا ہے. وہ چھڑانے والا ہے اور چھڑانے پر قادر ہے. اسی لیے اس نے تمہیں چھڑانے کے لیے راستہ ہموار کیا، گواہی قائم ہوئی. پھر اس نے اس بات کے سبب سے بھی خدا کے نام کو جلال دیا کہ یہوہ خدا کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. میرے معبود کسی کام کے نہیں، اسی لیے اس یہوہ نے ان کو چھڑایا ہے. تیسری بات اس لیے اس نے جلال دیا کہ بادشاہ جان گیا کہ ان نوجوانوں کا اعتماد اور بھروسہ اور ایمان اپنے معبود پر تھا، یہوہ خدا پر. ایسا ایمان جو متزلزل نہیں ہوا، جو خوف اور دہشت کی نظر نہیں ہوا. ایسا اعتماد جو پختہ اعتقاد اور ایمان ہے. چوتھی بات، بادشاہ نے اس لیے خدا کے نام کو جلال دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو میرے تابع کرنے کے بجائے اپنے معبود کے تابع کیا، سرنڈر کیا، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا جس نے ان کو چھڑایا. بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ صرف اسی خدا کی پرستش کی جائے. ہم اگلی آیات میں بعد میں دیکھیں گے. لیکن یوں لگتا ہے کہ ان باتوں کے سبب سے بادشاہ کی زندگی میں کام ہوا ہے. لیکن دیکھیے، یہاں ہم نبوکت نظر کی ان باتوں کے سبب سے اور اس کے اس رویے کے سبب سے خوش فہمی کے شکار نہ ہوں. یہ خدا کی طرف رجوع نہیں لایا. کئی بار اقرار کیا، اس کی قدرت کو دیکھا، لیکن اس کی طرف رجوع نہیں لایا.
मसीह खुदाबंद ने कहा था ना कि जितने मोजज़े सूरो सैदा में हुए हैं, जितने मोजज़े तुम में हुए इस्राएल में, अगर सूरो सैदा में जो गैर कौमों का इलाका है वहां होते तो वो कब के तौबा कर चुके होते। लेकिन ये वो शख्स है जिसने तौबा नहीं की और खुदा की तरफ रुजू नहीं लाया। याद रखिए कि नबूकदनेस्सर खुदा के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन खुदा को नहीं जानता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे साथ हैं आप? कि नबूकदनेस्सर खुदा के बारे में तो बहुत कुछ जानता था, लेकिन खुदा को नहीं जानता था, यानी शख्सी तौर पर। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के बारे में बहुत जानते हैं। बाइबल मुकद्दस के हवालों पर हवाले आपके सामने पेश करेंगे, मुसलमानों के आलम जिनको वो आलम समझते हैं। देख लीजिए, वो बाइबल के खुदा की बाबत तो जानते हैं, लेकिन उस खुदा को नहीं जानते। और अगर मैं थोड़ा और फोकस करूं तो मैं यूं कहूंगा, क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में भी बेशुमार ऐसे लोग हैं, अंबार लगे हुए हैं, जो मसीह की बाबत जानते हैं, मसीह के बारे में जानते हैं, खुदा बाप के बारे में जानते हैं, लेकिन उसको शख्सी तौर पर नहीं जानते। उन्होंने उस खुदाबंद को और जिंदगी के मंबे को, यानी खुदाबंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, फिर भी अपने आप को मसीही कहते हैं। और शायद इससे भी बढ़कर वो अपने आप को डिनोमिनेशंस और मिशंस के अंडर पाते हुए वो ये कहेंगे, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं। लेकिन क्या मैं मसीही भी हूं? क्या मैं मसीह को जानता हूं? यह एक बहुत बड़ी बात है जो मेरे लिए और आपके लिए है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप जो हमारे साथ इस वक्त फेसबुक के पेजेस पर हैं, यूट्यूब पर भी इस कलाम को सुन रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आप खुदावंद के बारे में जानते हैं लेकिन खुदावंद को शख्सी तौर पर नहीं जानते, तो फिर नबूकदनेस्सर में और हम में कुछ फर्क नहीं है। आज मेरे लिए और आपके लिए एक खूबसूरत मौका है कि हम खुदा के बारे में ही नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ही नहीं, मुकद्दसा मरियम के बारे में ही नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जानने वाले हूं। और मैं बाद में दुआ भी करूंगा आपके लिए, मौका देते हुए, ताकि आप अगर अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के नहीं हैं, अंधेरे में हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लीजिए। याद कीजिए कि इन नौजवानों ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के स्पुर्द किया था, रूह, जान और बदन से। मसीह खुदाबंद ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तुम खुदाबंद अपने खुदा से, सबसे बड़ा हुक्म
खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और सारी अक्ल से मोहब्बत रखो। खुदावन खुदा से, यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है जो यहां खुदावन के पाक कलाम में हम देखते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, मैं अपनी बाइबल स्टडी के आज इख्तिताम पर हूं। इसके 12 बाब, रोमियो के नाम पौलुस का खत और उसका 12 बाब, और उसकी पहली आयत बहुत मशहूर है। पौलुस रसूल रोमी मसीहों से मुखातब हैं और कहते हैं, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। क्या इल्तमास करता हूं, क्या कहता हूं? अब सुनिएगा। जो वो उनको कहते हैं, आज वो मुझसे और आपसे भी कह रहे हैं। क्या भला? कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। ध्यान दीजिएगा, सदरक, मीसक और अब्दनजू ने अपने बदन इस आयत के मुताबिक कुर्बानी होने के लिए नजर किया। ऑफ कोर्स किया। नंबर 2, क्या यह कुर्बानी जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा थी? ऑफ कोर्स थी। और क्या यह खुदा के हुजूर मकबूल इबादत थी? यस, आमीन, थी ये। आज खुदावन मुझसे और आपसे, जिन कौमों और कबीलों में मैं और आप रहते हैं, वहां पर यह कहते हैं कि आप इन 3 नौजवानों की तरह अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो जो खुदा के हुजूर पसंदीदा भी है और मकबूल भी है। इससे बढ़कर तुम्हारी और कोई इबादत नहीं है। और फिर इन मसीहों ने क्या किया? रोमियो 12 की 2, और इस जहान के हम शक्ल न बनो। अगर इस जहान के हम शक्ल होते तो वो भी मूरत के आगे सिजदा कर देते। सारी दुनिया कर रही थी तो इनको क्या था? लेकिन वो जानते थे कि हम इस मूरत के आगे सिजदा करके अपने नाम, अपने खुदा के नाम की तकफीर नहीं करेंगे। हम इस दुनिया के समुंदर में हैं तो सही, लेकिन दुनिया को अपने अंदर आने नहीं देंगे, वरना डूब जाएंगे। और यहां पर क्या कहा जा रहा है? बल्कि अकल नई हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। यह है उन नौजवानों की जिंदगी में कामयाबी का राज जो खुदावन पाक खुदा आज मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहते हैं। हम कहां हैं आज? क्या आज इस कलाम के तराजू पर अपने आप को तुलने के लिए रखा है? क्या पाक रूह ने यह निविष्टाए दीवार दिखाया कि तू तोला गया और कम निकला? अगर ऐसा है तो बिन देर किए अपने आप को खुदाबंद खुदा के पाक हाथों में दे दीजिए, ताकि उसका जलाल
میری اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہو۔ کیوں نہ ہم دعا کریں؟ آپ جہاں کہیں ہیں اپنے سر عاجزی اور انکساری سے خداوند خدا کے حضور جھکا سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے بارے میں جانتے ہیں لیکن خدا کو نہیں جانتے، یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں لیکن یسوع کو نہیں جانتے، تو بن دیر کیے اپنے گناہوں کا اقرار خداوند خدا کے حضور کریں۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے نو پرابلم، بہتر ہے کہ وہی دیکھے جس کے آگے آپ اقرار کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اور خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر اس کفارے کو اپنے لیے شخصی طور پر قبول کیجیے کہ مسیح نے میرے پاپوں کی خاطر اپنی جان دے دی ہے۔ میں اس قربانی کو، عوضی کو، کفارے کو قبول کرتا اور کرتی ہوں، اور اپنے دل کے دروازے کو کھولیے اور کہیے خداوند اپنے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے میرے جیون میں آ جائیے، تاکہ میں اپنی زندگی آپ کے جلال کے لیے گزار سکوں، اور خداوند ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وقت بار بار زندگی میں نہیں آئے گا، آج ہی ہمارے لیے موقع ہے، کل ہمارا نہیں ہے۔ فیصلے کی گھڑی اب ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو دعوت دیتے ہیں، میرے پاس آ اور آرام پا۔ اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اور آپ اس دعا کے ساتھ متفق ہو کر آمین کہیے گا، اور بعد میں آپ کمنٹس میں اپنی بابت لکھ سکتے ہیں کہ میں آج اپنا جیون یسوع کو دیتا اور دیتی ہوں، تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے اور آپ کی مزید روحانی ترقی کے لیے آپ کی مدد کی جا سکے۔ اے خداوند قدوس، ممنون ہوں آپ کے کلام کے لیے جو آج آپ نے مجھ سے اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں اور ہم خدمت ساتھیوں سے کیا ہے۔ جب بھی ہم اس کلام کے آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم کم نکلتے ہیں۔ اقرار کرتا ہوں خداوند کہ ہمیں معاف فرمائیے اور فضل عنایت فرمائے کہ آئندہ کے لیے ہم آپ کے جلال اور آپ کی بزرگی کے لیے اپنا جیون گزارنے والے ہو سکیں۔ خداوند وہ نوجوان بھائی بہنیں بیٹے اور بزرگ جو آج اپنے آپ کو آپ کے حضور ان عبرانی نوجوانوں کی طرح سرنڈر کرتے ہیں، ان کی توبہ کو قبول کیجئے۔ اپنے پاک روح کی آگ ان کی زندگی میں جلائیے، تاکہ وہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین حاصل کر سکیں۔ اے خداوند، آپ کا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ ان کی ہر طرح کی روحانی آلودگی یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے، بیماریاں جاتی رہیں، دکھ اور تکالیف جاتی رہیں، مایوسیاں اور ڈپریشنز یسوع کے نام سے جاتے رہیں، اور آپ کے لوگوں کی زندگی میں ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہو سکے۔
سنیے ہماری دعا اور شکر گزاری کو اور قبول کیجئے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام پاک کی خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔